अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरह यासीन मक्की सूरत है। कुरान हकीम में इस सूरत का मकाम वही है जो एक इंसानी जिस्म में दिल का होता है। दिल के धड़कने की तरह इस सूरत में भी तेज़ी से मज़ामीन बदलते हैं। पहले दो रुकू में ईमान बिल रसालत का जिक्र है, तीसरे रुकू में तौहीद के हवाले से बयान है, अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों और कुदरतों का बयान है। आखिरी दो रुकुओं में क़यामत के हालात, नाफरमानों और फरमाबरदारों के अंजाम का जिक्र है। नीज़ क़यामत के वाक़या होने पर दलाइल दिए गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को मरने वालों के पास पढ़ने की तरगीब फरमाई है, जिसका मकसद ये मालूम होता है कि मरने वालों के सामने ईमान का बयान ताज़ा हो जाए और उनका खात्मा ईमान पर हो सके। और एक और रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जो शख्स अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है, इसके सबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लिहाजा इस सूरत को अपने मुर्दों के सामने पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। यासीन कसम है कुरान हकीम की, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान बहुत गालिब हमेशा रहम फरमाने वाले अल्लाह का नाजिल किया हुआ है, ताकि आप खबरदार करें उस कौम को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया। बस वो गाफिल हैं, इनमें से अक्सर पर बात पूरी हो चुकी है, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए जो इनकी ठोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं, बस वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने बना दिया इनके आगे एक दीवार और इनके पीछे भी एक दीवार, फिर हमने उन्हें ढांप दिया है, बस वो देख नहीं सकते और इन पर बराबर है ख्वाह आप उन्हें खबरदार करें या उन्हें खबरदार न करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ इसी को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से बगैर देखे डरे। बस आप इसे खुशखबरी दे दीजिए मग़फ़िरत की और इज़्ज़त वाले अजर की। बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम सब लिख रहे हैं जो अमाल उन्होंने आगे भेजे और जो उन्होंने पीछे छोड़े, और हमने हर चीज़ को वाज़िया किताब लोहे महफूज में महफूज कर रखा है। आप उनके लिए एक मिसाल बयान कीजिए बस्ती वालों की, जब उनके पास रसूल आए, जब हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को जुटलाया, बस हमने तीसरे रसूल से उनकी मदद फरमाई तो उन्होंने फरमाया हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा कि तुम तो बस हमारी ही तरह के इंसान हो और रहमान ने कुछ नाज़िल नहीं फरमाया, तुम तो सिर्फ झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने फरमाया हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो वाज़िह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुम्हें मानूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम ज़रूर तुम्हें रज्जम कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। रसूलों ने फरमाया तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या ये नहुसत है कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा ऐ मेरी कौम, तुम रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हदायत याफ्ता हैं, और मुझे क्या हुआ है कि मैं इसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया और इसी की तरफ तुम सब वापस किए जाओगे। क्या मैं उस अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उनकी शफाअत मेरे किसी काम ना आएगी और ना वो मुझे बचा सके। यकीनन मैं तो इस वक्त वाज़िह गुमराही में हो जाऊंगा। बेशक मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, बस तुम सब मेरी बात सुन लो। उसे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा ऐ काश कि मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल फरमा दिया और हमने नहीं नाजिल फरमाया इसकी कौम पर उसके बाद आसमान से कोई लश्कर और ना हम नाजिल फरमाने वाले थे। वो तो सिर्फ एक ज़ोर की चीख थी, पास अचानक वो बुझ कर रह गए। कितना अफसोस है ऐसे बंदों पर कि इनके पास जो भी रसूल आते हैं उनका मजाक ही उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम
ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ فرمایا اور ہم نے اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغات پیدا فرمائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری فرمائے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پس اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ یہ بہت غالب خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرما دی یہاں تک کہ وہ واپس کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تہر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور سواریاں پیدا فرمائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ ہی وہ کسی طرح بچائے جا سکیں گے، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک مدت کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا، تو تم تو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم لوگ سچے ہو، وہ صرف ایک چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پس اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہو سکیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو فوراً وہ قبروں سے نکل کر تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ہوگا یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ تو ایک زوردار چیخ ہوگی تو وہ اچانک ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے، بے شک اس دن اہل جنت مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، اور ہمیشہ رحم فرمانے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں تم آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا؟ آج اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، آج ہم ان کے مہنوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً انہی کی جگہوں پر ان کی صورتیں بدل دیتے، پھر نہ یہ آگے چل سکتے اور نہ ہی پیچھے جا سکتے، اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہیں، وہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کریں جو زندہ ہو اور کافروں پر باز ثابت ہو جائے۔
क्या वो नहीं देखते कि बेशक हमने उनके लिए पैदा किए मवेशी जिनको हमने अपने हाथों से बनाया, बस वो इनके मालिक बने हुए हैं और हमने इन मवेशियों को इनके काबू में कर दिया। बस इनमें से कुछ तो इनकी सवारियां हैं और इनमें से बाज़ के गोश्त को वो खाते हैं और इनके लिए इनमें कई फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें भी, फिर भी क्या वो शुक्र नहीं करते और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं। शायद कि इनकी मदद की जाए, वो इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। ये इनके ऐसे लश्कर हैं जो खुद भी अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। बस इनकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन न करें। बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि बेशक हमने इसे एक कतरे से पैदा फरमाया, फिर वो खुल्लम खुला झगड़ालू बन गया और हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी। आप फरमा दीजिए उन्हें वही जिंदा फरमाएगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा फरमाया था और वो हर तरह का पैदा फरमाना खूब जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा फरमाई, फिर आप तुम इससे आग जलाते हो। क्या वो जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को उस बात पर कादर नहीं कि उन जैसे दोबारा पैदा फरमा दे? क्यों नहीं? और वो बेहतरीन पैदा फरमाने वाला, खूब जानने वाला है। इसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसे इतना ही फरमाता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। पाक है वो अल्लाह जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ का इख्तियार है और इसकी तरफ तुम सब वापस किए जाओगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आजमाइशें दूर करे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा हमें बड़ों की खिदमत करने का, अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।